Sa sining bulan sang Disyembre, sa programa sang Parish Cat nga nagasabat sa panawagan sang 3rd Diocesan Synod of Haro sa pagpatuman sang Sunday Catechesis sa tagsa ka mga parokya, ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education ang mga basic teachings and catechesis sang aton simbahan. Sa sining ikaduha nga Domingo sang Disyembre, ang aton topiko tuhoy sa Misa de Aguinaldo. Ano ang Misa de Aguinaldo? O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ang Misa de Aguinaldo among ginakabig nga pinakamatahom, pinakamasadya, kag pinakamadinuagon nga tradisyon nga diri lamang masalapuan sa Pilipinas. Isa ini sa forma sang solemne nga misa nga ginahiwat sa tion sang kaagahon. Sa tion nga nagapamanagbanag ang adlaw. Kag sa tion nga wala pa magbutlak ang adlaw. Sa sulod sang siyam ka adlaw ang ginatawag novena. Sugod Disyembre 16, tubtob Disyembre 24, antes ang Paskwa sang Pagkatawo. Ang tinaga nga aguinaldo, nagakahulugan regalo. Tungod kay ini pagpreparar o kon paghanda sang tagsa katagipusoon nga mong pinakamatahom nga regalo sa pagkari sang manluluwas. Pagpangaman ini sa panahon sang Christmas o kon Paskwa sang Pagkatawo nga nagapadayon tubtob sa solemnidad sang Epifanias. Ang mga regalo nga among simbolo sang Paskwa among nagdala sang ngalan nga aguinaldo. Gani ang Misa de Aguinaldo kaangay man sang isa ka regalo sang isa ka tumuluo sa mahal nga Dios. Sa Tagalog nga tradisyon, ang Misa de Aguinaldo ginatawag simbang gabi. Sa iba naman nga bahin, ginatawag ini Misa de Gallo. Apang sa kabugusan, ang ngalan sini Misa de Aguinaldo. Suno sa mga historiador, suno kay Father Fidel Villaruel, ang Misa de Aguinaldo among ginakabig nga pinakatigulang nga religious tradition sa aton pungsod. Apang wala pagid sing may dokumento nga makasaysay kung diin kag sangsano nagsugod gid ang pinakauna nga Misa Aguinaldo sa Pilipinas. Apang ang una nga maragtas sini nabadbad sa sinulatan ni Father Francisco Ignacio Alsina sa libro Historia de las Islas y Indias de Visayas sang tuig 1668. Ini nga tradisyon nagpadayon tubtob sang 1682 bangod kay ginpapauntat ini ni Archbishop Felipe Pardo. Apang pagkatapos sang iya kamatayon sang 1689 nagbalik kag nagpadayon ang tradisyon sang Misa de Aguinaldo sa bug-os nga pungsod. Ang Misa de Aguinaldo ginapatihan nga naghalin sa pungsod Espanya, ilabi na gid sa mga lugar sang Seville kag Granada, kag amuman suno kuno halin man sa pungsod Mexico. Apang sang ginkuha ng pribilehiyo sa pagselebrar sang Misa de Aguinaldo sang simbahan, naguntat na ang tradisyon sini sa pungsod Espanya kag Mexico. Maluwas diri sa Pilipinas nga gintagaan sang Vatican sang 5 years extension. Kag tubtob subong ining pribilehiyo wala sa gihapon ginkuha
kaginbawi sang Vatican. Esiste una novena in preparazione al Santo Natale chiamata Simbang Gabi, Messa della Notte. Durante 9 giorni i fedeli filippini si ritrovano all'alba nelle loro parrocchie per una speciale celebrazione eucaristica. Negli ultimi decenni, grazie ai migranti filippini, tale devozione ha superato i confini nazionali ed è approdata in tanti altri paesi. Da anni si celebra la Simbang Gabi anche nella diocesi di Roma e oggi la celebriamo insieme qui, nella Basilica di San Pietro. Ang ini nga hilikoton kag tradisyon nagapadayon tubtob sa karon. Ang rason nga ang ginpapadayon ang tradisyon sang Misa de Aguinaldo sa Pilipinas amo ang masunod. Una, agud nga patigayunon kag papag-unon ang pagtuo sang tagsa ka Pilipino. Ang ikaduha, ang pagtipig sang relihiyon nga Kristyanismo sa siningbahin sang kalibutan. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa sulod sa selebrasyon sang Misa de Aguinaldo, diri sa aton Arkidiocese sang Haro, kag sa isla sang Panay, ginahiwat ang mga ambahanon nga ginatawag pastorela. Ini kabahin man sang tradisyon sang Misa de Aguinaldo, kung kaisa ginatawag man sang una Misa Pastorel. Ang mga ambahanon sa Misa Pastorela ginakanta sa panahon sang Misa de Aguinaldo, ang misa sa pamanagmanag sa kaagahon sa siyam ka adlaw sa wala pa ang adlaw sang Paskwa sang pagkatawo. Sadtuanay ang pagkanta sang Misa Pastorela among labing importante sa tradisyon sang Misa de Aguinaldo sa Pilipinas. Apang nabag-o ini sa pagsulod sang New Roman Missal sadtong 1969 nga gindala sang Vatican II, kag ang tradisyon sa pagkanta sang pastorela kabangdanan sang amat-amat nga pagkadula. Ini tungod kag gintagaan sang kahulugan kag importansya ang pag-amba sang mga ambahanon sa misa sa tagsa ka dialekto. Ang Misa Pastorela nga nasulat sa Latin kag ang iban nga bahanon sini sa Grego, ginamat-amat badbad kag lubad sang iban sa liriko sa lokal nga lingwahe agon masunod ang mga ginatudlo sang Vatican II. Apang kalabanan sa mga simbahan nagbiya sang ila dinumaan nga pastorela. Dugang pa ang mga bag-o nga kompositor nagsulat na sang bag-o nga pamaagi sang pastorela suno sa halimbawa nga sulundan sang bag-o nga misa. Pila lamang ang mga lugar nga subong nagapadayon sa pagkanta sang dinumaan nga pastorela sang una nga panahon. Ang Misa Pastorel sa Arkidiocese sang Haro, isa ka tradisyon sa Iloilo kag sang bug-os nga isla sang Panay. Isa ini nga pinakamakagalaniyat nga pagsaulog tuhoy sa matahom nga mga pagbalay sang musika, sang Kyrie, Gloria, Credo, kag iban pa nga ginagamit sa pamanagbanag nga misa. Apang ang pagpabugal amo si Pablo Hernandez, pero matuod gid nga manunulat sini sa gihapon
wala makilalan. Ang selebrasyon sang Misa de Aguinaldo amo ang pagpreparar kag pag-aman sang tag sa kabinunyagan kag ang pag-upod sang tag sa kabinunyagan kay Maria saya nga pagsulod sa misteryo sang kaluwasan kag sa pag-abot sang panahon sang Paskwa sang pagkatawo kung sa diin kita tanan nagaupod sa ambahanon sang mga angheles nga nag-amba sa tubangan sang mga pastores sa pagdala sang tingog sang paglaom sang kaluwasan nga nagaamba Gloria in excelsis Deo. Gani ang aton topiko sa siring ikaduha nga Domingo sang Disyembre tuhoy sa Misa de Aguinaldo.